बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी खिदमत में हमें किस तरह से सोना चाहिए, सोने का वक्त कौन कौन सा है, किस वक्त हमें नहीं सोना चाहिए, किस वक्त सोने में हमें नुकसान है, अगर हम सोएं तो दाहिनी करवट, बाईं करवट, पुश्त के बल या सीने के बल किस तरह सोना ज़्यादा बेहतर होगा, और भी बहुत सी चीज़ें सोने के मुताल्लिक इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली, सोने की 4 किस्में हैं। अंबिया पुश्त के बल सोते हैं, यानी पीठ के बल, चेहरा आसमान की तरफ रहता है। ठीक है, समझ गए? अंबिया पुश्त के बल सोते हैं और उनकी आंखें खुदा की वही के लिए नहीं सोती हैं। दूसरा, मोमिन क़िबला रुख दाएं पहलू सोता है। मोमिन जो है वो यानी दाहिनी करवट, आप समझ ना, दाहिनी करवट इस तरह से सोता है। फिर फरमाते हैं कि बादशाह और उनकी औलाद ग़िज़ा को खुशगवार बनाने के लिए बाएं पहलू पर सोते हैं। यानी यहाँ जो कहा गया बादशाह और उनकी औलाद, यानी इंसान अगर बाईं करवट सोए मगर मुसलसल नहीं, बस खाना खा करके अगर थोड़ी देर के लिए दाहिने और बाएं करवट लेता रहे तो बाईं करवट सोने से खाने का जो वो हाजमा है वो ज़रा सा दुरुस्त होगा। अगर आप ज़रा सा महसूस करेंगे तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, जो हाजमे का जो निज़ाम है, वो आप गौर कीजिए तो वो आपके बाईं तरफ ही होता है। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि इब्लीस और उसके भाई दीवाने और नफ्सियाती मरीज शिकम के बल सोते हैं। यानी आपने महसूस किया होगा बहुत से लोग कैसे खाना वाना खाया और खाना खाने के बाद कैसे सो जाते हैं, शिकम यानी पेट और सीने के बल सो जाते हैं। ऐसा सोना बहुत ज़्यादा सख्ती से मना किया गया। हदीस आप महसूस कीजिए, इब्लीस और उसके भाई, यानी इस तरह से सोना गोया इब्लीस का भाई करार दिया गया अगर कोई सीने यानी पेट के बल सो रहा है, और दीवाना करार दिया गया है। यानी इसका मतलब ये नफ्सियाती मरीज़ है ये जो इस तरह से सो, यानी इतनी शदीद तरीके से मना किया गया है कि हम इस तरह से ना सोएं। तो हमें सोना किस तरह से चाहिए? सबसे बेहतर तो जो तरीक़ा है वो है दाहिनी करवट। समझ ना, आप राइट साइड का आपका जो है कांधा जो है दाहिनी तरफ आप सोएं, ये ज़्यादा। इंशाअल्लाह भी और भी बहुत सी हदीसें हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना चाहते थे तो मिसवाक करते थे। यानी ब्रश, आज के ज़माने में मिसवाक मिलना इतना आसान नहीं है, तो हम ब्रश करें जैसे हम सुबह उठने के बाद ब्रश करते हैं। बेहतर यह है कि हम सोने से पहले भी ब्रश करें, इसलिए कि ये ज़्यादा बेहतर है। यानी उठने के बाद तो ब्रश करना ही चाहिए, लेकिन आपने महसूस किया होगा जो इस आदत को बरकरार रखे हुए हैं कि सोने से पहले भी वो ब्रश करते हैं, तो जब वो सुबह उठते हैं तो उनके यानी दहन से, उनके मुंह से वो कुछ बैड स्मेल सी नहीं आती है, उनका दांत भी सही रहता है। समझ ना, जो लुआब दहन होता है वो भी बहुत ख़राब सा नहीं होता है। लेकिन जो बग़ैर ब्रश किए हुए आदमी सो जाता है तो चूँकि जो ग़िज़ा के जो टुकड़े हैं वो कहीं दांतों में फंसे हैं, कहीं आपके मसूड़े में हैं, कहीं ना कहीं वो रह जाते हैं। लेकिन ये ब्रश करने की वजह से तो मुंह एकदम साफ़ हो जाता है, और उसकी वजह से आप जब सुबह उठेंगे तो एक ताजगी सी भी महसूस करेंगे। तो इमाम फरमाते हैं, जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना चाहते थे तो मिसवाक करते थे और बिस्तर पर जाते और दाएं पहलू सोते थे और दाएं हाथ को दाएं रुखसार के नीचे रखते थे। इसको ज़रा सा आप सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के साथ साथ आप राइट हैंड, अपना दाहिना हाथ उठाइए और अपने इस रुखसार पर रखिए दाहिनी तरफ, और आप इसी तरह से आप अपने बिस्तर की तरफ झुकिए ज़रा सा। तो ये जो तरीक़ा है कि आपका दाहिना हाथ आपके दाहिने रुखसार पे हो, इस तरह से दाहिनी करवट रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे।
درمیان میں یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری رات آپ اسی طرح گزار دیجئے، نہیں، بہتر طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ داہنی کروٹ سوئیے، لیکن کبھی کبھی بائیں بھی ہو جائیے، کبھی پشت کے بل ہو جائیے، لیکن پرہیز کیجئے کہ آپ پیٹ کے بل یعنی سینے کے بل نہ سوئیں، اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کچھ اگلی حدیثیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی سونے کا ارادہ ہو تو پہلے دائیں پہلو پر لیٹو، وہی بات یعنی داہنی کروٹ، پھر بائیں پہلو سوئے۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ پوری رات داہنی کروٹ ہی سو کر کے گزار دیا جائے۔ دیکھیے امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں پہلے داہنی یعنی دائیں پہلو پر آپ سوئیے، اس کے بعد آپ کروٹ لے کر کے بائیں طرف بھی ہو جائیے، اور اٹھتے وقت کوشش یہ کیجئے، امام فرماتے ہیں، اور اسی طرح اٹھتے وقت داہنی سمت اٹھیے آپ، یعنی آپ جب اٹھیے تو داہنی کروٹ ہی آپ لیٹے ہوں اور اسی صورت میں داہنی طرف سے ہی آپ اٹھیے۔ یہ طریقہ بتایا گیا اس حدیث میں، آپ غور کیجئے، کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ آپ داہنے سوئیے، بائیں سوئیے اور پیٹ کے بل بھی سو جائیے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی آپ کو سینے اور پیٹ کے بل نہیں سونا ہے، آپ کو اگر سونا ہے تو پہلے داہنی کروٹ، اس کے بعد بائیں کروٹ بھی آپ لے سکتے ہیں، پشت کے بل بھی آپ سو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ انبیاء کی سیرت ہے، لیکن پیٹ کے بل بالکل نہیں، اس لیے کہ یہ شیطان اور ان کے بھائیوں کا سونا قرار دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ بوڑھے افراد پرشکم سوئیں، لیکن ہاں اگر ان کا اس طرح سے سونا نقصان پہنچائے تو اس سے پرہیز کریں۔ مطلب کیا ہوا، جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ٹھیک ٹھاک جو ایک ڈائٹ لینا چاہیے وہ اس طرح سے کھانا کھا کر کے سوئیں۔ دیکھیے جوان اگر سوئے، بھوکا پیٹ بھی اگر وہ سو جائے تو چونکہ اس کی باڈی میں اتنی انرجی ہوتی ہے کہ وہ اس کو نیند کا غلبہ اس پر طاری رہے گا، لیکن چونکہ جو حضرات بوڑھے ہو جاتے ہیں اب ان کے اندر اتنی جسم میں انرجی نہیں رہتی، لہٰذا اگر یہ کھانا کھا کر کے نہیں سوئیں گے تو رات میں اٹھ جائیں گے، نیند نہیں آئے گی، بے چین رہیں گے، پریشان سے رہیں گے۔ اسی لیے دیکھیے آپ کو میں اگر اس طرح سے سمجھاؤں کہ ماہ مبارک رمضان ابھی ہمارے درمیان سے گزرا ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا ہر سال ماہ مبارک رمضان کا جب پہلا اور دوسرا روزہ، یہ خاص کر یہ جو 2 روزے ہوتے ہیں، 2 سے 3 روزے، یہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا ہے، یہ پہلے اور دوسرے روزے میں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہے تو الٹی بات کر رہے ہیں آپ، نہیں، آپ محسوس کیجئے گا پہلے اور دوسرے روزے میں بھوک کا زیادہ احساس نہیں ہوگا، اس کے بعد ہوگا، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، اس کے بعد یہ تو عادت میں آ جاتا ہے، پھر انسان کو بھوک اور پیاس اتنی نہیں لگتی، لیکن پہلے دوسرے میں نہیں لگتی، تیسرے، چوتھے، پانچویں میں محسوس کرتا ہے۔ ریزن کبھی آپ نے سوچا وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کے جسم میں، انسان کی باڈی میں جو فیٹس ہوتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اور بھی بہت سے منرلس ہوتے ہیں، بہت سی انرجی کی یعنی چیزیں ہوتی ہیں، اسی لیے آپ نے کبھی کبھی سنا ہوگا کہ فلاں شخص وہاں تھا، خالی پانی پی کر کے اتنے دنوں تک رہ گیا، تو کہاں سے اس کو انرجی کہاں سے ملتی تھی؟ تو انسان ہوتا کیا کہ پہلے اور دوسرے روزے میں بھائی باڈی کو جو آرگنس ہیں، جو ہارٹ ہے، جو کڈنی ہے، لیور ہے، برین ہے، یہ ساری جو سسٹم ہے وہ پورے ایکٹیو رہتے ہیں، تو ان کو تو انرجی چاہیے۔ اب آپ نے پہلے ماہ مبارک رمضان کے روزے کے دن، دوسرے میں آپ نے دن بھر کچھ نہیں کھایا، تو یہ جو انرجی ہے وہ فیٹس وغیرہ، یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد دبلے ہو گئے، یہ جو چربی ہے یہ گل جاتی ہے، یہ فیٹس ختم ہونے یعنی کم ہونے لگتے ہیں، تو شروع میں جو باڈی کے پارٹس ہوتے ہیں وہ ان سے طاقت یعنی وصولتے ہیں، نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر کمی ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں پہلے اور دوسرے دن اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا، اس کے بعد وہ دھیرے پھر وہ عادت میں بھی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ پھر سمجھیے کہ ضروری ہے کہ بوڑھے افراد پرشکم ہو کر کے یعنی کھا پی کر کے سوئیں۔ اب چونکہ یہ بوڑھے ہو گئے، اب ان کے اندر وہ انرجی، وہ فیٹس کا لیول، وہ ساری چیزیں اب ہے نہیں ان کے اندر، اب ان کے باڈی پارٹس اگر کام کرنا چاہیں گے تو ان کے باڈی سے اگر کھینچیں گے تو ان کو زیادہ نقصان ہو جائے گا، زیادہ پرابلم ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ یاد کیجئے پچھلی کلپ میں نے بتایا تھا کہ رات میں
भाई कम खाने की ताकीद है मगर छोड़ने की नहीं है। ज़रूर खाइए, भले ही थोड़ा सा ही क्यों ना हो। क्यों? इसलिए कि आप तो सो जाएंगे, आपके बॉडी पार्ट्स वो वर्क करते रहते हैं और वर्क करने में इनको एनर्जी चाहिए। तो थोड़ा सा ही खाएं मगर ज़रूर खाएं। लेकिन सोते वक्त जो बुज़ुर्ग हजरात हैं वो ज़रूर अपनी एक अच्छी खासी जो डाइट है जो उन्हें नुकसान ना पहुँचाए, ओवरडोज ना होने पाए, वो लेकर के ज़रूर सोएं। अगली हदीस आइए सुनाते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि हमें कब सोना चाहिए और कब नहीं सोना चाहिए। किस वक्त सोने की बहुत सख्ती के साथ हमें मना किया गया है कि किस वक्त हम ना सोएं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दिन के आगाज़ में सोना नादानी का सबब है। क्या? दिन के आगाज़, बिल्कुल अब दिन निकल रहा, सब आप सो रहे हैं, तो दिन के आगाज़ में सोना नादानी का सबब है। देखिए हर हदीस में ये चीज़ रहे, जिसकी मजबूरी है, नाइट ड्यूटी वाला क्या करेगा, वो तो सोएगा ही, लेकिन बहरहाल जो उसका नुकसान है वो उठाना पड़ेगा। वो भले ही उसकी मजबूरी है, लेकिन जो एक बरकत है, जो एक रहमत है, जो दिन के सूरज निकल रहा उस वक्त जागते रहने में जो एक बॉडी को जो विटामिन्स वगैरह जो भी एनर्जी मिलती है, वो बहरहाल कहीं ना कहीं आदमी महरूम तो रहेगा। ठीक है मजबूरी है तो, लेकिन जिसकी मजबूरी नहीं है वो सोए तो जाहिर सी बात है उसको फिर ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इमाम फरमाते हैं दिन के आगाज़ में सोना नादानी का सबब है। कैलूला नेमत है। हदीस का ये अगला जुमला है, कैलूला मगर क्या है? नेमत है। मसलन कैलूला क्या होता है? आपने साहब दोपहर का खाना खाया, दोपहर का खाना खाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट आप आंख बंद करके लेट जाइए। और ये वो वक्त होता है कि इसमें एक नींद का गलबा कहीं ना कहीं से आता है। और आपने महसूस किया होगा, अक्सर लोगों ने महसूस किया होगा कि यही अगर 10-15 मिनट के अंदर उसको 2-3 मिनट की एक नींद का, जिसको हम लोग कहते हैं एक नींद का झोंका आ जाए, एक हल्की सी नींद अगर आ जाए और वो बस बेदार हो जाए उसके बाद, तो उसका पूरा जो शाम तक का, जब तक कि सो न जाए रात में, उसका ये जो ड्यूरेशन होती है, ये बड़ी ही यानी खुशगवार उसके लिए बहुत ही अच्छा महसूस करता है। तो ये कैलूला जो है वो नेमत है। यानी 10-15 मिनट लेट जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि फिर अब साहब 2 घंटा सो जाए। तो जब आदमी दिन में सो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर रात में उसको नींद नहीं आएगी। जब नींद नहीं आएगी तो बिस्तर पे करवटें बदलेगा, या तो फिर वही है कि आजकल सोशल मीडिया पे अपने वक्त काफ़ी गुजारेगा, जिसकी वजह से फिर नौबत यहाँ तक आ जाएगी कि हो सकता है कि उसको रात में काफ़ी देर में नींद आए, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, तो हो सकता है कि उसकी सुबह की नमाज भी छूट जाए। और फिर जो इमाम ने कहा वही बात आ गई कि दिन के आगाज़ में सोना नादानी है। यानी जो रहमतों का जब रहमतें नाजिल होती हैं, जब बरकतों का नुज़ूल होता है, उस वक्त साहब ये आप सो रहे हैं। तो बेहतर ये है कि इंशाअल्लाह भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आएंगी कि हमें कब कब सोना चाहिए। तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दिन के आगाज़ में सोना नादानी का सबब है, कैलूला करना नेमत है। फिर फरमाते हैं असर के बाद सोना हिमाकत है। असर के बाद सोना हिमाकत है इसलिए कि अब वो शाम का वक्त बिल्कुल करीब आने वाला होता है और सूरज गुरूब होने वाला बहुत जल्दी ये लम्हा होता है, तो बेहतर है कि इसमें सोया ना जाए। ठीक है, तो इमाम फरमाते हैं असर के बाद सोना हिमाकत है, और मगरिब और इशा के दरमियान सोने से रोज़ी में कमी आती है। मगरिब और इशा के बीच में अगर कोई सो जाए तो रोज़ी में कमी आती है। और अगली हदीस में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मगरिब और इशा के दरमियान सोना बायसे फ़क्र है। वही बात जो पाँचवें इमाम ने कही कि बायसे फ़क्र व तंगदस्ती है, यानी आदमी फ़कीर हो जाएगा, तंगदस्त हो जाएगा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुलूए आफ़ताब से पहले सोना, तुलूए आफ़ताब यानी वही नमाज के बाद ये जो वक्त होता है तुलूए आफ़ताब के दरमियान का, हुज़ूर फरमाते हैं तुलूए आफ़ताब से पहले सोना बायसे फ़क्र है। यानी ये भी फ़कीरी का एक सबब है कि जब इंसान ने नमाज पढ़ने के बाद फिर चादर ओढ़ लिया और साहब सो गया। अभी सूरज ने, इसीलिए बाज़ हदीसों में आपने अगर पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ कि वो इस तरह से कि हमारे आइम्मा की ये सीरत रही है कि जब वो सुबह की नमाज पढ़ते थे, अक्सर आइम्मा की, तो मिलता है आप सवाने हयात जब सवाने उम्री पढ़ेंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि वो जब नमाज से सुबह से फारिग होते थे तो मुसल्ले पर तब तक बैठे रहते थे, बात भी नहीं करते थे जब तक कि सूरज तुलू ना हो जाए, यानी जब तक कि सूरज निकल ना हो जाए, यानी दिन ना निकल आए।
تو یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں طلوع آفتاب سے پہلے سونا باعث فقر ہے. یعنی انسان اگر فقیر ہے، محتاج ہے، غریب ہے، تو وہ اس بات پہ غور کرے کہیں ایسا تو نہیں کہ سورج نکل رہا ہے اور ہم سو رہے ہیں، یا دن نکل چکا ہے اور ہم صاحب سو رہے ہیں. تو یہ کیوں؟ دیکھیں آپ گہرائی میں جائیں گے نا تو بہت سی چیزیں ہیں. یہ جو سن ریز، جو سورج کی جو کرنیں ہوتی ہیں، جو سن ریز، جو صبح جو سورج نکلتا ہے، تو جب یہ صبح سورج نکلتا ہے تو اس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بہت سے لوگ مارننگ واک کے لیے جاتے ہیں. مارننگ واک کے لیے جب جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس وقت کا جو ٹہلنا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس وقت کی جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ بڑی خوشگوار ہوتی ہیں اور باڈی کو بہت فائدہ پہنچاتی ہیں، انسان کے جسم میں ایک قوت پیدا ہوتی. وہیں جب سورج نکل رہا ہو اور اس کی جو سن ریز، اس کی جو شعاعیں ہوتی ہیں، جب وہ آپ کے بدن پہ، باڈی پہ انسان کی پڑتی ہے تو انسان کے اندر وٹامن ڈی کی کمی نہیں آتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آیوڈین کا جو لیول ہے وہ اس کے اندر کم نہیں ہوتا ہے. لیکن جب یہی سورج 7-8 بجے کے بعد جب چلچلاتی ہوئی دھوپ جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ چیزیں اب سورج کے جو شعاعیں ہوں گی یہ ساری چیزیں، مگر اب اس مقدار میں نہیں ہوں گی جس مقدار میں یہ جب طلوع ہو رہا تھا سورج، تو جو آیوڈین مل سکتی تھی، تو جو وٹامن ڈی مل سکتی تھی، وہ اب سورج ایک دم شباب پہ آ گیا تو وہ آپ کو اس مقدار میں آپ کو نہیں ملے گی. اچھا، دوسری چیز اس میں آپ یہ غور کیجئے، یہ بالکل 100% فیکٹ سامنے اور سب کے ساتھ والی بات ہے. آپ اگر مثلاً بھائی رات میں آدمی کھانا کھاتا ہے زیادہ تر 10 بجے، 9 بجے، 10 بجے، اور اگر ہو سکتا ہے کبھی کبھی 8 بجے بھی لوگ کھاتے ہیں، بہت سے لوگ 2 بجے بھی کھاتے ہیں، مگر وہ ریئر. لیکن زیادتی اگر دیکھا جائے تو 9-10 کے بیچ میں، یا بہت ہوا تو 10:30-11 کے بیچ میں لوگ کھانا کھا لیتے ہیں. مثلاً 10 بجے کوئی کھانا کھاتا ہے، 11، 12، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. اب مثلاً وہ 10 بجے کھانا کھایا، سوشل میڈیا پہ رہا، ٹی وی دیکھا، ٹہلا، یہ وہ بات چیت، 2 بجے، 2:30، 3 بجے سو گیا. اب یہ جو میں نے 10 تک گینا ہے یہ اگلی صبح کے 10، تو یہ جو 12 گھنٹہ جو گیپ ہوا ہے بیچ میں، رات کے 10 بجے کے بعد سے لے کے جب صبح 10 بجے وہ سو کے اٹھا ہے یا 9 بجے اٹھا ہے، تو یہ جو 11-12 گھنٹے کا گیپ ہوا ہے، تو یہ 12 گھنٹے تک باڈی کو انرجی چاہیے تھی مگر وہ ملی نہیں. تو اب ظاہر سی بات، جب باڈی کو انرجی نہیں ملی تو یہ باڈی کو، انسان کے جسم کو نقصان پہنچائے گا. اچھا، جو 10 بجے سو کے اٹھا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو فوراً بھوک لگ جائے، اس لیے کہ وہ تھوڑی دیر اٹھے گا، واش روم جائے گا، برش کرے گا، تھوڑا چائے پیے گا. اچھا، جیسے ہی چائے وغیرہ کچھ ناشتہ، یعنی کچھ ذرا سا پانی پینے والی کوئی چیز اس نے جیسے ہی انٹیک کرے گا، فوراً اس کو جو ہے وہ بھوک اور مر جائے گی. تو اب ہوگا کیا؟ اب وہ 2 بجے رات، یعنی 2 بجے جب دن کا 1 بجے گا یا 1:30 یا 2 بجے گا تو وہ کھانا کھائے گا. اب یہی 12 گھنٹہ جو 10 بجے تک ہوا تھا، اس کو 11، 12، 1، 2، 4 گھنٹہ اور آپ جوڑیے تو یہ 16 گھنٹہ، تقریباً 15 سے 16 گھنٹہ یہ آدمی اپنے جسم کے ساتھ ظلم کر رہا ہے کہ باڈی کو انرجی چاہیے، مگر صاحب چونکہ یہ اتنی دیر میں سو رہے ہیں، اتنی دیر میں اٹھ رہے ہیں، ان کا نظام پورا ڈسٹرب ہے. جوانی کے عالم میں کچھ نہیں پتہ لگتا، جیسے ہی عمر 40 سال، 35-40 کراس ہوتی ہے، تب اس کے اندر باڈی میں کمزوری پیدا ہونے لگنا، گھٹنوں میں درد ہونے لگنا، اور اس کے آنکھوں کی روشنی میں کمی آنا، وٹامن ڈی کی کمی آنا، آیوڈین کی کمی ہو جانا، بالوں کا بہت جلدی سفید ہو جانا، اور بہت سے نقصانات ہیں جن کو میں اس شارٹ کلپ میں نہیں گنوا سکتا. خالی آپ سوچئے سونا کتنی بڑی نعمت ہے. اب یہیں پہ ایک چھوٹی سی داستان ہے مجھے یاد آ رہی ہے، میں بیان کر دوں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ، یہ فلاں کام ہے، یہ چیز کام ہے، جاؤ کر کے آؤ. اب وہ کافی دیر ہو گئی، آیا نہیں واپس. تو امام علیہ السلام اس کی تلاش میں نکلے. تو جب تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ ایک کنویں کے پاس سو رہا ہے، تو اب دیکھیے امام، واقعی اخلاق بھی دیکھیے امام کا. بھائی ہم اور آپ ہوتے تو وہیں سے چلاتے، چیختے، برا بھلا کہتے، یا بد زبان آدمی ہوتا تو گالی پھکڑ بھی دیتا، اور ہو سکتا ہے کہ اپنے پیر سے ٹھوکر مار کہتا اٹھ، تو اس کو بھیجا تھا وہاں کام میں، یہاں سو رہے ہو تم. یعنی اب یہ لہجہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کیسا ہو سکتا ہے. مگر آپ واقعی
सलाम हो मौला आप पर। मौला वहाँ बैठ गए और उसे पंखा झलने लगे। जब उसे पंखा झलने लगे तो उसने कुछ ठंडक सी महसूस की, तो उसकी आँख खुली। भाई जाहिर सी बात है, हवा चली है तो कितना अच्छा लगता है। तो अब उसको कोई पंखा झल रहा उसने महसूस किया, तब उसकी थोड़ा आँख खुली। अब उसने देखा कि फरजंदे रसूल उठ करके खड़ा हो गया जल्दी से, अरे आका आप पंखा झल रहे हैं। तो इमाम ने कहा कि तुमको मैंने काम से भेजा था, तो तुम सो क्यों गए? उसने कहा वो मौला मैं ज़रा सा यहाँ पे लेटा और मुझे नींद आ गई। अब इमाम का जो जुमला उस पर गौर कीजिए, जो मैंने ये मुख्तसर सी दास्तान सुनाई है। इमाम ने फरमाया सुनो, दिन काम करने के लिए, रात सोने के लिए। आप महसूस कर रहे हैं, रात बनी है सोने के लिए और दिन बना है क्या? काम करने के लिए। तो दिन भर हमें काम करना चाहिए और रात में हमें सोना चाहिए। और रात में भी पूरी रात नहीं गुजार देना चाहिए सोने में। लेकिन जो मोमिनीन हैं, जो आशिक होते हैं, वो खुदा की बारगाह में उस वक्त उठते हैं और मुसल्ले को बिछाते हैं जब दुनिया के लोग बड़ी बेखबरी के साथ सो रहे होते हैं, और एक हल्की हल्की रोशनी में एक इंसान होता है, एक मोमिन या मोमिना होती है जो मुसल्ले पर खड़े होकर के बावज़ू होने के बाद नियत करता है या करती है, नमाज तहज्जुद में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो पूरी रात हमें सो करके नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि रात के भी कुछ हिस्से खुदा की इबादत में भी हमें गुजारना चाहिए। आइए कुछ और हदीसें मैं जल्दी आपको सुना दूं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खुदा 3 चीज़ों को दोस्त रखता है, पसंद करता। क्या? कम बोलना, कम सोना और कम खाना। अगर देखिए वाकई मैं अगर इन तमाम चीज़ों का एक्सप्लेन करूं तो फिर से वही है कि बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैं अपनी आज की इस क्लिप को यहाँ पर रोक रहा हूँ, तमाम कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह सोने के और भी जो आदाब हैं, तरीक़े हैं, क्या कहाँ नहीं सोना चाहिए, किस वक्त नहीं सोना चाहिए, नुकसान क्या है, इंशाअल्लाह इसके बाद की क्लिप में मैं आपको आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बस इसके बारे में ज़रा सा सुन लीजिए। इंसान कम बोलना ज़्यादा खुदा पसंद करता है, कम सोने को खुदा ज़्यादा पसंद करता है, और कम खाना। ये 2 चीज़ें जो है, कम बोलना और कम खाना, ये हमारे आज के इस टॉपिक में नहीं है, इसलिए इसको नहीं छेड़ना चाह रहा हूँ, वरना इसको छेड़ूंगा तो 10-15 मिनट लगेगा। लेकिन कम सोना, देखिए इंसान जब ज़्यादा सोएगा तो ज़्यादा सोने से नतीजा क्या निकलेगा? ज़्यादा सोना भी हमारी बॉडी के लिए जो है वो नुकसानदेह है। एक जो 6 से 8 घंटा, कम से कम 7-8 घंटा अगर एक नौजवान सो रहा है तो बस उसके लिए इतना काफ़ी। लेकिन अगर वो इससे ज़्यादा कहीं सो रहा है, हाँ बच्चों के लिए इससे ज़्यादा सो सकते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहिए, जो छोटे से साल, 1.5 साल, 2 साल वाले होते हैं। लेकिन जो काम धंधे वाला आदमी है, जो स्कूल जाने वाला आदमी है, जो तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम वगैरह की, उसको चाहिए कि वो ज़्यादा लंबा ना सोए। और वैसे भी बुढ़ापा जब आता है तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी नींद तो खुद ब खुद कम हो जाती है। वो अपने आप ही वो ऐसे हालात हो जाते हैं, जब इंसान जैसे ही 45 के ऊपर पहुंचता है तो उसके अंदर ये कैफियत पैदा होने लगती है कि जब सब सो जाता है तो उनके यहाँ यानी वो जाग जाते हैं, और जब सब जागता है तो उनके यहाँ वो नींद का गलबा होता है। बहरहाल ये एक अलामत बताई गई है कि जब आदमी बुढ़ापे की तरफ जाता है तो हमें कम सोना चाहिए। कम सोने का मतलब ये नहीं कि एकदम इतना कम कर दें कि अपने यानी नुकसान होने लगे, नहीं। एक जो जायज़ है, जो एक सही ड्यूरेशन की जो नींद है, वो हमें कम से कम 6 घंटा तो हर सूरत में सोना चाहिए। इससे कम बिल्कुल ना कीजिएगा कभी भी। 7 घंटा और 8 घंटे से ऊपर ना होने पाए तो बेहतर ये है कि हम उतना ही सोएं जितना हमें सोना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा तो हमें बहुत उसका भी नुकसान है, और फिर ज़्यादा सोने पे बहुत से काम भी नहीं हो पाते हैं। आदमी दौड़ भाग इधर उधर आना जाना, तो पता चला साहब ये तो सोते ही रहते हैं। मसलन बहुत से लोग ऐसे दुकान है कि यार अभी 12 बज गए अभी तक खुली नहीं, अरे वो तो सोते हैं, 11 बजे तक सोते हैं दिन में। तो जाहिर सी बात है जब उसके कस्टमर वापस जाएंगे तो वो इस तरह से उसका बिज़नेस भी टूट जाएगा। बहुत से नुकसान है जो आप समझ सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली क्लिप में मैं फिर से हाजिर होऊंगा, और सोने के आदाब, तरीक़े और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। और गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए
اور دوسروں تک بھی پہنچائیے. یہ باریکیاں ہیں جو سب کو جاننا چاہیے. تو آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.